तमसार पार अच्छेद्य वर्ण महान पुरुष इष्ट प्रतीके आविर्भूत जद विदाचरणे तदुपासनते ब्रोति होई जाग्रत हओ आगमन करो आमरा जेन एकेई अभिगमन करी एक उद्देश्येई बाक कर्म विनियोग करी एक निरंतरताय सेई ताकेई जेन जानिते पारी श्रद्धानुसृत अपूर्यमान इष्टैक प्राणनाय एक मंत्रे एक मनने समष्टि उच्चारणाय वैशिष्ट पुराणी एक चेतनाभिमंत्रणे शिष्ट हबि ओ श्रेष्ठ हवनाय समान आकृति और समग्र हृदय जीवन वर्धने ऋद्धिमान हुई स्वस्ति 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 बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा जगत जीव भरमत फिरे नित चार खाने यानी जोगी फिर रहे सब मन की गाने भाग जगा मेरा यादिका मिले सद्गुरु आई राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है यह अधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई विरह अनुराग जगाय के घर पहुँच भाई सात संग कर सार रस मैंने पियाया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतनवाई तरफ उठे विकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन नितल गाए मन तेरा ताई सुरात चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा हे आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनाय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तम बिना कोई समर्थ नहीं यसे माधु गाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी
तुम बिना कोई समर्थ नहीं, ऐसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो, खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी सुकारु करू गावत रहो, नित राधा स्वामी सुकर करू गावत रहो, नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कार, सविनय करो पुकार, साधु संग मई दे अनित, परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आधार, वार वार जाओ तन मन और चरण पार, क्या मुखले मैं गाओ, मैं हर करी जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति मई दे प्रभु, दीनाय धीनाय नाथ, हाथ हाथ तुमयान कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुणहार मई, प्रभु राखो मेरे लाजो, तुम दारे अब मई पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिना और न दूसरा, अब करो दया पर तो कशो, तुम दारे विलंब क्यों, दया करो मेरे सैया, देव प्रेम की रात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे सैया, देव प्रेम की रात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोड़ कार, सविनय करो पुकार, साधु संग मई देवनितो, परम गुरु दातार, साधु संग मई देवनितो, परम पिता दातार। हे परम कारुणिक, हे सर्वो, हे सर्वानुश्रुतो व्यक्तो प्राक प्रथम वाक्, सर्गो सर्गो सर्वहृदय
প্রাণ পরিমলোদ্দীত ঈশ্বর জীব জগৎ রূপে প্রতিভাত রক্ত মাংস সংকলিত ভাষিত তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান এই আমিও তোমার বিরুদ্ধে এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত আশিসে যারা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যাহাকে জবরাত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলো এই আমি আমার ব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকেই স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। বন্দে পুরুষোত্তমম ত্বং বিশ্বং সবং শ্রীবিগ্রহম বৈশিষ্ট্যপূরকম সমষ্টোৎসারকম একাচারিণম শ্রেয়লোৎস্বং ত্বং হি ঈশ্বরম প্রকটপরায়ণম নিখিল জগজ্জীব জীবন বিচিস্পন্দিতম ভক্তা ভক্ত সর্বকম পরমদৈবতম নরনারায়ণম মৎস্য কুর্ম কোল নৃসিংহ বামন শরীরম রামকৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু মোহাম্মদ রূপায়িতম চৈতন্য রামকৃষ্ণানুকূলম পূর্বোদনিপ্रणम শাশ্বতম বর্তমানম ব্যক্তি দম্পতি সমাজ রাষ্ট্রোদ্ধারণে যজনিষ্ঠ প্রীতি শস্তায়নি প্রবর্তকম প্রাচ্য প্রতীচ্য নিয়ন্ত্রণে বর্ণাশ্রমানুশাসকম আর্যচিরায়ণম आर्य कृष्टे तुर्यध्वनित पुल्लिनिकेतनम आर्य भूमि धूलि पावन चिदानंदकम सकलो शिल्प विज्ञानजूतं पूर्णं पुराणं परात्परकम धर्मग्लानि त्रस्त भुवने वृत्तिर्गुरुरणे सकलवाद नमहरो सद्धर्म स्थापकम आपुरंत विष्टमेकमवाद्यीयं जुगादर्शवनोत्तमं प्रेमोच्छल नरवपुत्रीतं मनमथं नवीनार्जतीर्थं विचित्रलीलकं विश्वमीरणहवनं नवीनविददायिनं विनायकभास्करं रणौ तण्डभद्रः क्षुब्धे क्लिष्टे विश्लिष्टे लोके अभ्युत्थितां लक्ष्याचारा पुरितो दिग्मण्डले जीवन वृद्धौ शिखलकं मित्रामित्रवल्लभं कल्किरूपं मुदग्रं नमामि विप्लवीनं प्रियं परममगममपि करलं पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं जिने सब जाग जुदे वृद्धि प्राप्त आदरिपवान সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাহাকে জানিয়াছেন তাহাকে আমার শেষ নমস্কার। যে আচরণে তাহাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন সেই আচার্যকে প্রণিপাত করিতেছি। যাহারা দ্রষ্টা পুরুষ সেই হৃদয়কে নমস্কার করি যিনি মানুষের জীবন বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্য দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তিমান সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি। যাহা জানা গিয়াছে এবং প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি। আমি পরম কারণিক সর্বপ্রাণ পোষণ বায়ুকে প্রণাম করি। মৃত্যু যিনি জীবের জীবন বৃদ্ধি অপলাপ করিয়া স্থায়িত্ব নিঃশেষ করিয়া দেন আমি তাহাকেও নমস্কার করিতেছি যেন তা হইতে অমৃত বহন করিতে পারি। যিনি সর্ব প্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিশ্বকে আমি অশেষ পরিপাতে প্রণাম করিতেছি। আর যাহা কিছু সবের প্রতীক ব্রহ্ম সর্বদেবময় আমারি উদ্ধাতা আমারি সদ্গুরুকে প্রলিনে প্রণিপাতে বার বার প্রণাম করি। যাহা কিছু জাত হইয়াছে তৎসমুদয়ের জ্ঞানের কারণ যিনি তাহার নিমিত্ত তদৈশ্বর্যে স্নাত হইতেছি।
তিনি আমাদের আদি বুদ্ধিকে দান করুন, সেই অগ্নি সর্বপ্রকার দৃত দুর্গতি হইতে নৌকা যাবার সিন্ধু পার করে তামলে করিয়া মজ উত্তীর্ণ করুন। ঊর্ধ্বগতিশীল অস্তি প্রগতিপন্নদীপায়িত বৃদ্ধি পরম কৃষ্ণ বেঙ্গল বিরূপাক্ষ বিশ্বপ্রতীক। হে পুরুষ, আমি তোমায় নমস্কার করি। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যক্তং येन চরাচরং তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। स्थावरं जङ्गम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानः परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्जनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरोत्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं गगनसदीशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेशामापुरे तारो प्रबुद्धारीशय शरणं तद्वर्तानुवृत्तिनोऽपीतरः शरणं सत्त्वानुगुणावर्णाश्रमः शरणं पूर्वापूर्ववर्तमानपुरुषोत्तमः शरणं ये तदेवाध्यायनं ये स एवोषधर्मः ये तदेव शाश्वतं शरणं ब्रह्मण ब्रह्मैकैवाद्वितीयं तथागतास्तद्वार्तिकवेद तथागताहि वर्तमानो पुरुषोत्तमः पूर्वेशाम पुरेताविशिष्टविशेषविग्रह तदनुकुलशासनधनुषातर्ववन्नीतरत् श्रेष्ठवेदोऽपीतिपर्णकदेव श्रद्ध्यानमुच्च सदाचारावर्णाश्रमानुगजबलवर्धनानित्यं वेदसवर्णानुलमाचार परमर्कर्षहेतव स्वभाववृद्धं सिन्नस्तुप्रतिलमाचार वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। জয় গুরু। এখন সত্যানুসরণ গ্রন্থ ও চলার সাথী গ্রন্থ থেকে স্মৃতি থেকে পাঠ করবেন
শ্রী শুভজিৎ পালিত মহোদয়। ও শ্রী তপন দাস সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করবে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণীগ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করার চেষ্টা করছি। অর্থ মান যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হয়েও না, সাবধান হও ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। কোনো প্রকার সংস্কারে আবদ্ধ থেকো না, একমাত্র পরম পুরুষের সংস্কার ছাড়া আর যা কিছুই সব বন্ধন। মানুষের আকাঙ্ক্ষিত মঙ্গল তার অভ্যস্ত সংস্কারের অন্তরালে থাকে, আর মঙ্গলদাতা তখনই দণ্ডিত হন যখন দেওয়া মঙ্গলটার সাথে অভ্যস্ত সংস্কারের বিরোধ উপস্থিত হয়। আর তাই প্রেরিত পুরুষ স্বদেশে কুৎসমণ্ডিত হন। শান্তি শান্তি শান্তি। জয়। এবারে চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করছেন শ্রী শুভজিৎ পালিত মহোদয়। বাণীগ্রন্থ চলার সাথী থেকে পাঠ করছি। চলার সাথী, তুমি জগতে প্লাবনের মতো ঢলিয়া পড়ো, সেবা উদ্যম জীবন ও বৃদ্ধিকে লইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়া জয় যশ ও গৌরবের সহিত। আর নারী যদি চাই তোমাকে, তবে ছুটুক সে তার মঙ্গল শঙ্খ নিনাদে সব প্রাণ মুখরিত করিয়া তোমার দিকে, কিন্তু সাবধান চেও না তুমি তা। আবার পড়ি, তুমি জগতে প্লাবনের মতো ঢলিয়া পড়ো, সেবা উদ্যম জীবন ও বৃদ্ধিকে লইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়া জয় যশ ও গৌরবের সহিত। আর নারী যদি চাই তোমাকে, তবে ছুটুক সে তার মঙ্গল শঙ্খ নিনাদে সব প্রাণ মুখরিত করিয়া তোমার দিকে, কিন্তু সাবধান চেও না তুমি তা। জয় গুরু। জয় গুরু। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দ, আহ্বায়কবৃন্দ তথা এখানে যারা উপস্থিত হয়ে প্রথমেই সঙ্গীত, আবৃত্তি, বাঁশরি শিল্প, আরও অনেক কিছু অনুষ্ঠানের মাধ্যম থেকে তারা এখানে আমাদের সবাইকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছেন। এখানে উপস্থিত যারা হয়েছেন এবং শান্তিপুরের প্রত্যেকটা অধিবাসীর সর্বজনের মঙ্গল কামনায় সর্বমঙ্গলের মঙ্গল কারণ যিনি পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চরণ প্রান্তে আমরা সবাই মিলে সবাইকে নিয়ে সমবেতভাবে কিছুক্ষণের জন্যে সবার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা নিবেদন করব প্রভুর চরণে। জয় গুরু। সন্দীপ সেন একটু ভেতরে আসবে। মহতী সভার পৌরোহিত্যের জন্য আমি আমাদের সকলের শ্রদ্ধঋতিক দেবতা সুবোধ বিশ্বাসের নাম প্রস্তাব করছি। আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। আমাদের সুবোধ বিশ্বাস দা তাঁর সভাপতিত্বে এখন আমাদের এই সভা আরম্ভ হচ্ছে।
প্রথমেই উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এই আজকের এই মহামতি অনুষ্ঠানের যিনি আহ্বায়ক শ্রীযুত সন্দীপ সেন মহোদয়, তার সঙ্গে যথাবিহিত সঙ্গত করবেন তার ছেলে এবং অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ করো বাজারে